लामसको सिनी संदेरिसा न्यूज थाई एंटरटेनमेंट चैनल संतिनी फाइसक पक्का जम्पुजला ने बखरे कम्युनिटी हॉल संग साइमांगा तिनी जम्पुजला सब डिवीजन बिसिं खबजाक सिने आयस नि तैदुल मबाय तिनी और जम्पुजला बखरे कम्युनिटी हॉल शिक्षक दिवस पालाइजाक नाय आबन बागे आं कयो सिनी संदेरिसा न्यूज थाई एंटरटेनमेंट चैनल न नाय तंगनाय रना आं कयो नरक सब्सक्राइब खाइदि आनो चैनल न ताई गोबां खे नरक शेयर खाइदि ताई ओ भिडियो न पायासाक नायदि तानिका ओ भिडियो किसा लग नाय सिनी पहिलानसिम पाइथाक जत प्रोग्राम आं नरन फ्रंनाय फाइ बिसिङो ताबुक बाहाय बते अरेन्जमेन्ट दंगा संगाब नायलायनाय हाइडे सिंह नुगै मांखा बावनि डेकोरेशन तिनी सिंह बखरे कम्युनिटी हॉल हाबनाय हाइडे आं सिनी कैमरामैन न तर तर आगुना बाग कयो Emita, respected IAS Mr. Ashok Dev Burma is present, but other dignitaries is yet to come. They are coming shortly. I regret for this delay to start the program. Thank you all. Tinini Pandani program nije Sushika Shinara Jopojala subdivisions teachers the celebration committee Ganoti Virangosho Ganan অসৌধমা সদ্গময় তমোসমা জ্যোতির্গময় মৃত্যুর্ম অমৃতগময় We are entering Monnath Sri Jagannath is done by our dignitaries. Floral tribute and garlanding has been done by our dignitaries. Thank you, all of your dignitaries, for taking a very big hand to Mr. Birdu Shukla Burma. Senior social worker Ravindra Dev Burma. A very big round of applause, Ravindra Shukla Burma, respected Ravindra Shukla Burma, social activist. Omni ulotama sini program di convener Borom Ganang Ashok Dev Burma IAS Jampujala. A very good hand, a round applause to Mr. IAS. Halaya Kazak sini সম্মানিত শিক্ষক A very big hand to them. All the retired teachers are being greeted by the host. Thank you them. Thank you all. A big round of applause. A big round of applause. A very good hand. Respect. Full of applause. Thank you all. So we must continue our applause in embracing them. Borom Kabai Borom Yafrikama Singo Gabang Bisi Roboy Turmani Yabo Borokine Habaya Kaza Singo Bagay এই শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠানে আজকের জয়পুর জেলা মহকুমা ভিত্তিক আমরা সমগ্র স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সবার কন্ট্রিবিউশনে আমরা আয়োজন করেছি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের মাঝে আজকের প্রধান বক্তা তথা ইনারেটর
উদ্বোধক জম্মু জেলা বিএসসি চেয়ারম্যান মাননীয় বীরেন্দ্র স্যার এবং আমাদের এখানে আছে উপস্থিত সুধীন্দ্রনাথ দেববর্মা মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রিন্সিপাল, এরপরে আমাদের সোশ্যাল এক্টিভিটিস রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়, এরপরে আমাদের আইসিইউ কালচারাল প্রমোশন অফিসার সিনিয়র অফিসার শুভেন্দ্র স্যার, আর আমাদের সম্মানের শিক্ষক এবং শিক্ষিকা যারা এই বছরে অবসরে চলে গেছেন, কর্মজীবন ত্যাগ করেছেন, আমাদের আমন্ত্রণে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের সাথে একত্রিত হয়েছেন, তার জন্য আমি তাদেরকেও আমার স্বাগত। এই সর্বোপরি রাধা কৃষ্ণ নিয়ে তিনি আশীর্বাণী সাল অসাল দিয়ে মহাই বিভিন্ন সাব ডিভিশনের একটা প্রোগ্রাম তিনি শিক্ষক দিবস হিসাবে অধীনস্থ যত স্কুল শিক্ষক শিক্ষিকা তাই ছাত্র ছাত্রী অভিভাবক যত লোক আছে কাহানকায় অশিক্ষক দিবস মধ্যে বিভিন্ন কক নারের বাইরে আমার অধীনতে যত্ন তিনি মানে দিন বা তিনি খালসা টিচার নিতে টিচার বই আমার হাইখিনি জম্পুজলা সাব ডিভিশন তথা আর মানজাখা তেও তংনানি কক তংনানি সকলিয়া সিনারা আর মানজাখাইয়া সিনি প্রিন্সিপাল সুরঞ্জন দেববর্মা মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ni বড়মুগনান শ্রী ধর্মচরণ জমাতিয়া তাই ভাই মানজাখা সিনি বেলাইছিন খাই থাকা অপর বড় নারক থাকা বড় উপস্থিত তাই যারা তংনাই বর্তমানে হাই স্কুলে হেডমাস্টার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে হেডমাস্টার তাই সিনিয়র বিসি যারা তংনাই বড় তাই বিশেষ করে বুড়ি ফেংনাইছে চালা ফেংনাই তাই ছাত্র ছাত্রীরা आं दिनै दं दिनै तीन चारटा कप थानाय कारण हलनि कन्डिशन बेलाय हामिया सिनि दिनै थासिं किछुक्षण आगे कासा कप साइ थाका हलनि सम्पर्के आंनि अभिज्ञता থেকে आं साना नायो आं बबे मारै फैया बजखन तेलारबन हाई स्कुलनि हेडमास्टार दंफोरो आं एमएलए खा आं बिजित थाका मालायखा कलाम सालायखा तेलारबन सम्पर्क तो काकाजे हलनि कन्डिशन खुबै हामिया आबो बेलायखेनो ताम सानाय लासिमि सिजा हानाय ताम हरनाय अहलति कतबार मेरामत खाइजाखा आरो तीन चारटे भिडिओ तास फांखा अहलनो अन्तत अनेक पुसार खान सामनानि बागे आं नतुन प्रपोजाल लेखाबा भिडिओ या आपुन आगे भिडिओ बाय कायसा प्रपोजाल सिनामै गियान बाय कमलाय माने आरो कायसा बर टाउन हल सिखारनाय 1000 केबिसिटी बर आसुनाय जे सिने केसाम ब्लक तंगमनि केसाम एसडीएम ऑफिस तंगमनि ठीक आरो सब डिविजन लेवल दी जे शिक्षक दिवस उद्यापन सभापति चिनी इनोग्रेटर যতন বেলেগে হামবাইব তাই বিশেষকে হামবাইব আইএস সান তাই যে কমিটি ন আনো তিনি ও পান্ডব রিং মানি বাগै जों যতন বড়ক we are human being सिनि যতনি সামুঙ্গ তমুঙ্গ ওয়ানসুঙ্গ ফিরংমাও সামুঙ্গ বেবাক জাগর চিনি ভুলভ্রান্তি দङ চিনি চায়া দङ তাই আশায় রত্ন সংশোধন খাইনানি বাগিছে তেব এনকারেজ জানি বাগিছে আমদেকে যত স্টুডেন্ট রত্ন এলাকানি যত বড় রত্ন মানরত্ন যত বড় রকমাই মিলিলাই তেও ভাইকে সমাজন উচ্চ কানিমান তেও ভাইকে চিনি শিখান্ত তেও ভাইকে সাকো কান মানাই আপন তুই বিভিন্ন ভাবে তাহাই বনছ गाहाम हामिया कक सामने बिसिङो तेबो दामनाय गाहाम सामुं खायमान बगि बागै उत्साह उद्दीपना दमानि बिसिंतै तेबो समाजनो तै देशनो उनते कामो कांग थानान बागैसे प्रत्येक बছর जोगदानाय बनो सिनि
ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণননি আসামেনি সালনাও শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন খাই যাব তিনি জম্পু জেলার কাছে যে কমিউনিটি হল বুখ্रै কমিউনিটি হল তাই বেলাইনো খাখাম সেরে আসে কলমাও ফেন বাইছে তুসে এনা পুনিয়া তাবু কমিউনিটি হল কে যত না এসি বাইছে তুঙ্গো কিন্তু তিনি ফেন বন্ধ করে amuna ang pawnya semua bisa selai sini blok chairman tomo ang boron bisa kayak mak ang kanya je amuna kisisa makol dan bagai kisisa pekan dan bagai jadi community hall lo borok ni community hall jadi amuna bagai ang bisa selai ang amuna Now, our respected Nijan Datta Burma Mahoday is being felicitated by Mr. We wish a very good life and happiness. Abone ulotong Kumila Burma, Ratanpur High School. A big round of applause to our respected retired teacher. Bono Yafanai, Shini Jampujala IS, BSB, Nirande Burma, Kashipur Antoli SB. Respected IS is giving markup. Sandisi Jamatia, Principal. Abone ulotong Mongol Singh, the Burma. Mongol Singh. A very big hand. Abone ulotong Sri Aratongo, Rabindra Koloi, Narayan Khawar. Yang makarap bisa Sri Yapai Singh Yapai Borong Kolamba Bogi Chakri Khana Yagulo Tini Habaya Kalajak. Abone ulotong Sini Sir. Abone ulotong Mina Madam, Srinagar Government High Secondary School. Abone ulotong পরে আছে আমাদের এখানে আমাদের সন্তোষ ঘোষ স্যার সন্তোষ Presented by Nishi Jamatia, Principal LDM High Secondary School. অবনে ইয়াগুলোতঙ্গ নন্দী গোপাল বর্মা Very big project. বিশিষ্ট সমাজসেবী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট শ্রী রবীন্দ্রদেব বর্মা মহাশয়, আমাদের জম্পুজলা আইএস শ্রীযুত অশোক দেব বর্মা মহাশয়, আমাদের সিনিয়র ইনফরমেশন অফিসার শ্রীযুত শিবেন্দ্র দেব বর্মা মহাশয়, মঞ্চে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী, মিডিয়া বন্ধু একজনই বোধে আছেন, তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমারও কিছু বলার ছিল। তো গুরু প্রণাম মন্ত্র দিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি আর এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। গুরুর ব্রহ্ম গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। ধন্যবাদ। আজকের অনুষ্ঠানে
যতন সাইমানো তিনি 5 সেপ্টেম্বর মানে তিনি ভারতবর্ষनि কীর্তি সন্তান আবু ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনनि आसामनि साइमानो शिक्षक दिवस हिसाबै प्रत्येक बोसोरनि देखायो जोंनि जम्मु जिल्लायाव साबसिन लेभेल कायसा टीचार डे सेलिब्रेशन कमिटी बाय रयल डिजाक और टीचार डे सेलिब्रेशन का और फाइमाजो पाके गावमनो टीचार को तंका सेमि गेस्ट को तंका आबागै आं शिक्षक दिवस नि दिनाव टीचार डे नि दिनाव जतो टीचार नो ओ टीचार डे नि ग्रीटिंग्स हामबाय ताई शिक्षक रनो आं आका हामजाबाय नि जामुं सेनि दिदिमणि रक जालाय दंबायखा ओमखाय रिटियार थांजाक बुरा रक बाक्सा साइ दंखा अच्छा मैडम दिनैनि शिक्षक दिवसनि जामुं बाहायगा के सायखना रेडी Sagrana, saka saimane, godok saka, godok to belen kaham. Papur saka, papur kaham. Asamai, asamai sanai, ang mangso saya, sai bumaya. बेलाय हामबाय हामबाय सार दिनै तो शिक्षक दिवसनि जामुं जुगालि रिखा जामुं रक बाहायगा के सागार दी मुइ रक थकबाय का रिटायार पार्सन रक यां साइतो बरना आलका टेबिल खागिर खाना बाहायगा सार जामुं रक अच्छा सार नरकनि हाबा पायखानि याकार रहमानि बाहाय मा दं नं बखा Betul tu bisa hanya ko aipan tam hanya समस्या नहीं है जतो ना आशा के जो फिर नहीं जा तो ना सामने हाल का सामने पाइमेंट जला अब जतो नहीं जला तখন किसा बखा हम यहाँ कता ना किसा तो हम यहाँ नहीं क्या दिन को दिन सामने है तो नहीं बा